kita na ning kamot para makabot. Nahitisog sa atong kasing-kasing sa mga nagdawing mga panahon. Nakita na ning kamot para makabot. Sa suporta sa atong pamilya ug sa suporta atong barkada, apan karon layo pa pero layo na. Apan karon layo pa pero layo na. Apan karon layo pa pero layo na. Tatak VSU kini, tatak VSU, tatak VSU, tatak VSU, VSU kini, tatak VSU, tatak VSU, tatak VSU, VSU. Uy, Marie, usap na imong gibitbit. Ada, ako ni dadoon diri sa suba. Kaya nga naman. Ako ni ipaanod ang mga basura sa suba, Marie. Kay dili naman ko makadaob sa amo mga basura kay perti ng manguwan na. Kahibalo ka ba? Matod sa mga eksperto, ang paglabog og basura sa suba, ingon man sa dagat, makadaot sa mga mananap nga nagpuyo ni ini. Kay kining mga basura sama sa mga plastik, maaan kining pagkaon sa mga isda o guban pang buhing matang sa tubig. O kining mga plastik, adunay mga toxic chemicals ug kun mukaon kita ning maong mga isda, murag nabutang nausab nga atong gikaon ang mga toxic chemicals nga makadaot sa atong panglawas. Di ay ba? Kadelikado ba di ay ani sa atong panglawas, Silya? Hala uy, suka di ay karon, dili na ko maglabay og basura sa suba. Kana gyud. Hinumdumi. Ang basura dili ang ilabay bisan asa, kay dili lang kini makadaot sa kinaiyahan, makadaot usab kini sa atong panglawas na kaayuhan. Kini hatod kaninyo sa DC 145 class sa Community Broadcasting Students sa VSU. Unsa man ang imong gikutaw-kutaw, Noy? Pesticide. Isprehan na tong pinalami aron sigurado nga dili maunsa ni ako pitsay. Tambok ra ba kayo niyo? May nang managana ta ba? Patanawa daw ko sa label anang imo pesticide, wi? Hala, dili man ni luwas gamito, Noy. Hain bay dili. Tanawa nang nasudlanan no. Puwa og kolor. Unya naay kalabira. Wa ko kaskwilag biskaday pero kasabot ko nga siguradong patay ang buot pasabot ana. Tistingan be? O, tanawa? Patay dayon no? Unya, patay tuod ang peste tungod sa hilo, pero kahibaw ka ba, Noy, nga ang mukaon anang imo pitsay mahilo pod? Unya iniguan, muhunub na sa yuta ang imo chemical nga gispray. Adto na padung sa imo fish pond sa ubos, muhilo sa imong tilapia. Aw, mau ba? Gikutaw man pud nako ni og gamayng tubig. Di na siguro day oy. Time sa, Noy. Kanang puwa nga warning label nga naay kalabira sa lata sa pesticide, nag-ingon nga kanang klasihan na apil sa pinakadelikado o extremely toxic. Makahilo na kung makaunoy. O kung dili man gani makamatay dayon, makagabok sa lawas. Di manato kanon dayon day. Tulo pa man kaadlaw bago ko mag-harvest. Kanang mao nga pesticide, taas o gitawag nga residual toxicity. Dili igo ang tulo ra ka adlaw, Noy. Unya tan-awa ang label balik o, monocrotophos. Kahibaw ka ba, Noy, nga kanang mao nga pesticide nakapatay na og 23 ka mga bata sa India gumikan sa pagkahilo? Delikado magidining pesticide, no? Sige lang, di na ta mo utro ani. Maayo kay nagyog kay nakatuna na ng imong pag-eskwela sa Biskaday. VSU na nakarunoy.
Ang chemical pesticides adunay dautan nga epekto sa lawas sa tawo ug sa atong palibot. Busa, likayan nato ang paggamit niini. A message of concern from DevCom 122 class, DEXO, and this station. Drops a melody for our dear university, with fruitful fields and verdant lawns, with gorgeous sunsets and beautiful dawns, a school with a noble mission, from a sport to establishing countless leaders of the nation. Visaya State University, to you will all be true. Our loyalty to you we pledge, as the many years come and go. Our dearest BSU, to you will always be your faithful sons and daughters, Visayas State University. We may go roaming far and wide throughout the breadth of land, but still we'll hold and steam with pride our lovely school in its outstanding strides. We love it, Visayas State. Memories of you shall remain as we sing this sweet refrain. Visayas State University, to you will all be true. Our loyalty to you we pledge, as the many years come and go. Our dearest BSU, to you will always be your faithful sons and daughters, Visayas State University. Your faithful sons and daughters, Visayas State Almighty Father, you have blessed this campus and community radio with more than 4 decades of mission on air as DYAC AM before, and now DYDC FM. You have provided it with the talents, hard work, and financial support from the World Bank, CHED, VSU administration, and other generous individuals, so we can continue airing relevant programs of development for the common good. Lord Jesus, be with us always. The DYDC administration, production, and technical staff, and affiliate announcers, our listeners, viewers, and target audience, that we may not run out of passion, strength, and commitment in doing our mission daily. And when our limitations and mistakes surface, please ask the Father to send the Holy Spirit upon us, so we could apologize for it and not do it again. With renewed spirit, faith, hope, and love, may we continue to serve you and others, such as our listeners and viewers, for many more years to come. Amen. Good afternoon. You have been listening to DYDC FM 104.7, your development campus and community radio. DYDC FM is an educational, a non-commercial, and a non-profit broadcast radio station.
It is an affiliate radio station of the Republic of the Philippines Presidential Broadcast Service (PBS) of the Bureau of Broadcast Services located in Metro Manila. DYDC-FM is owned by the Visayas State University, VSU, and operated and managed by the Department of Development Communication in Vizca, Baybay City, Leyte, Philippines. Its vision is to help VSU become a globally competitive university for science, technology, and environmental conservation. VSU's mission is the development of a highly competitive human resource, cutting-edge scientific knowledge, and innovative technologies for sustainable communities and environment. In line with this, DYDC-FM's mission is to use its creative power to promote sustainable development by inspiring people to improve their own lives. DYDC-FM starts its broadcast from 7 in the morning up until 5 in the afternoon, from Mondays through Fridays. It is now airing for 24 hours with replay programs on Zeno as its internet radio. DYDC-FM transmits its power of 1,000 watts with a frequency of 104.7 megahertz frequency modulation FM band. It is maintained by the following technical personnel: radio engineer Sion Villagonzalo with PECE license number 0001257 and first class radio telephone operator Luis Prado. The transmitter, studios, and offices of VSU Radio DYDC-FM are located at the second floor of the ADE building, VSU Upper Campus, Vizca, Baybay City, Leyte, Republic of the Philippines. DYDC-FM is now signing off. Bayang magiliw, pelas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiin. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng walhatit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo.